ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. ദശകം 58 കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് ഗോപഗോകുലങ്ങളെ രക്ഷിച്ച കഥയും ഋതുവർണ്ണനവും. ത്വയി വിഹരണലോലേ ബാലജാലൈഃ പ്രലംബപ്രമഥനസവിളംബേ ധേനവ സ്വൈരചാരാः തൃണകുതുകനിവിഷ്ടാ ദൂരദൂരം ചരന്ത്യः किमपि विपिनमैषीगाख्यमीशां बभूवुः. अनधिगतनिदाघक्रौर्यवृन्दावनान्दात् बहिरिदमुपयादाः काननं धेनवस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मतापप्रसर विसरदम्भस्या कुलास्तम्भमापुः. तदनु सह सहायैर्दूरमन्विष्य शौरे गलितसरणिमुज्ञारण्यसञ्जातखेदं पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गतवति हि सर्वदोऽग्निर्जृम्भे सकलहरिदिदीप्ते घोरभाङ्गारभीमे शिखिनि विहदमार्गा अर्धदग्धा इवार्ताः. अहः भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहर्तारमेकम्. अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु क्वनु दवदहनोऽसौ कुत्र मुज्ञाडवीसा सपदि ववृतिरेते हन्दभाण्डीरदेशे. जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुदिभिरुदितहासो बन्धनानाविलासः. पुनरपि विपिनान्ते प्राचर पाडलादिप्रसवनिकरमात्रग्राह्यकर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोच्चैस्तापभारं वहन्तं तव भजनवदन्त पङ्गमुच्छोषयन्तं तव भुजवदुतञ्जद्भूरितेजप्रवाहं तव समयमनैषीर्यामुनेषु स्थलेषु. तदनु जलदजालैस्त्वद्वपुस्तुल्यभाभिर्विकसदमलविद्युत्पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषी. कुहरतलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेगाकागुभिः स्तोत्रकारी स्फुटकुडजकदम्बस्तोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविदधतनुद्भेजे देव गोवर्धनोऽसौ. अथ शरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतो विमलसलिलपुरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्दे चारु सञ्चारयन् गाः. पवनपुरपदे त्वं देहि मे देहसौख्यम्.